Nagtanom na pug og utro og kana na ang hydroponic nga kangkong kaysa una nakag-try na ko mo pod ni ahong gitamnan tapos baldi tapos kukupit ana na siya manglusot ng mga kuan roots. Simple ra na nagkay kuan tangkong nindot og kukupit kay dili buslot og dahon. Ay hydroponic, pag hydroponic imo pagtanom dili siya buslot og dahon, no need na nga mag-uol ka nga puro buslot ag imong tangkong. Try na mag kuha na pud utro aron pang sinigang. Ano nga ra bisbisan ra na ho. Okay na kayo. Salin ni sa among gi adobo nga tangkong ang itanom. Mugbo naman.